guys, welcome back to my vlog. To today's video guys is umulan na naman ngayon guys. Problema ko naman ulit guys, yung kwarto ko po is tumutulo guys. Ay, grabe na ning panahon karon guys eh. Grabe, kada gabi na guys umulan, tapos hapon, morning, init na kayo, pero pagkagabi na mga alas 4 na guys, umulan na guys. Grabe karon ang panahon guys. So ipakita na ako guys ha, ready na ako kwarto guys. Kita na ako sugla na guys para dili matulog guys. Actually guys, tuwa sila mama papa sa kon guys sa pikas balay. Tapos nakuha sila og saging pinya. Kani pinya guys, I think hilaw pa ni siya. Hinugon lang ni ang uban na ni hinog na ni guys. Tapos naay banana na ambot sa pangalanan na banana. Tapos nagkuha sila ganina guys. Dua ka saging. Ayun guys, dalawa ka saging. French fries na po guys. Hurot ang mantika guys. Awang panahon guys. So grabe ang panahon karon guys. Umulan na naman. Kada alas 5. Hindi mo talaga masasabi kung kailan yung ulan guys, no? Problema na naman kami. Kapuno na dire sa CR guys. Maapaw na yung tubig guys. Hindi ko alam kasi na yung anda day ni. So i-off na nato guys. CR namin guys. Tsaka nagluluto na po ako guys. Nagluluto na ako ng kanin kasi alas 5 na guys. So ngayon guys is nandito guys oh. Yata ka papa be. Oh, ready na ang kuan guys oh. Kay mutulo manggudiriya guys. Mas kita plain na ako. Diri guys. Ala. Oh. Ayun na guys. So yun lang naman guys yung vlog ko today guys. So guys, sana ma-enjoy ninyo ang aking videos today guys. Na-enjoy kayo panahon karon guys na ba nakasakit na tungkol sa ulan na hindi mo masabot ang weather karon guys eh. Ulan, tapos init, nakasakit ang uban. So sana ma-enjoy ninyo ang aking videos today guys. So don't forget to like and share, comment, subscribe. Follow my FB page, Genie Tip na Pilato. And please support my channel guys. So bye bye, thank you for watching. God bless you guys.